যেহেতু বিভাগটো আপুনি নতুন এগৰাকী মন্ত্ৰী, তথাপিও অসম চৰকাৰৰ কাৰণে এইটো এটা খুব এটা ভাল কথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে, কি ক'ব বিচাৰে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল আজি মানে অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন ষ্টেটছ মিছ 2025 ফাৰ্ষ্ট এইটো অসমত গুৱাহাটী আমাৰ ৰেডিচন ব্লুত হ'লে অলপ আগত আপোনালোকে দেখিছে। সেইকাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিংজী, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অনাৰেবল ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ, তেখেতক আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে যি এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে, কাৰণ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ৰ নেতৃত্বত গোটেই ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেনেকুৱা এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আৰু ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, এই কাৰণে আমি এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু 2027 ভিতৰত আমাৰ এটা মিছন, এটা টাৰ্গেট আছে যে আমি আমাৰ যিটো গেপ আছে, গেপটো যাতে আমি ফুলফিল কৰিব পাৰোঁ আৰু কোৱালিটি ফিছ যাতে উৎপাদন হয়, এই কাৰণে আমাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। আৰু এটা আমি ইয়াত আমি এটা ডিমাণ্ড দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে যে ডিমাণ্ডটো হ'ল এটা কোৱালিটি ফিছ চিডছ যদি আমি পাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা ব্ৰুড বেংক লাগিব। মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিংজী আমাক কৈছে যে ইয়াত মাটি দিয়াৰ কাৰণে আৰু NFDB ইয়াত এটা ভাল ডাঙৰ এটা ব্ৰুড বেংক বনাব, তাৰ পৰা গোটেই অসমৰ চাৰিওফালে যাতে ভাল চিডছ পায়, এই কাৰণে মানে এই ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আৰু বহুত কেইটা আমি কথা কৈছোঁ, তাৰ মাজত আছে যে আমাৰ যিমান বিল আছে, এই বিলবিলাক যাতে আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। আমি যাতে টি গাৰ্ডেনৰ লগত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে যাতে টাই আপ কৰি টি গাৰ্ডেনৰ যিটো ৱেটলেণ্ড আছে, এই ৱেটলেণ্ডটো যাতে আমি আৰু ডেভেলপ কৰি আমি ৱাটাৰ বডিটো এনহেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত এছিয়াৰ ডাঙৰ যিটো বিল, এইটো হ'ল চনবিল। এইটো এই লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ডটো আমি যাতে 12 মাহ তাতে যাতে পানী থাকে, তাৰ কাৰণে আমি এটা ইয়াত এটা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত কথা হৈছে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত এইটোৰ আৰু ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। আৰু যদি চনবিলৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে গোটেই নৰ্থ ইষ্টটো আমি একদম ভাল এটা এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু কোৱালিটি ফিছ এক্সপৰ্ট কৰিব। আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত একুৱা কালচাৰ যিটো আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি উদ্বোধন কৰিলে, আৰু আমাৰ গৰুকুটিত মাননীয় MP আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিল তাতে উপস্থিত। আৰু এইটো আজি উদ্বোধন হৈছে, মানে শিলান্যাস হৈছে। এইটো কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব, খুব সোনকালে এইটো কমপ্লিট হ'ব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত যেনেকুৱা কাম চলি আছে, আগন্তুক 2027-28 ভিতৰত আমি গোটেই আমাৰ যিটো গেপ ফুলফিল কৰি আমি বেলেগ ষ্টেট पूर्वोत्तर के राज्यों के सभी माननीय मंत्री, जो पूर्वोत्तर राज्य है, अलग अलग राज्य हैं, सभी माननीय मंत्रियों के साथ यहाँ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है उस पर एक समीक्षा हुई है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में भी 5% के मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है। उसको आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर सभी राज्यों के माननीय मंत्रियों से राय ली गई है। हम लोगों का ये मानना है कि पूर्वोत्तर का जो राज्य है, उसमें मछली के उत्पादन की अपार संभावना है, और अपार संभावनाओं का उपयोग सही तरीके से कैसे करके उसको आगे बढ़ाया जाए, उत्पादन को आगे और बढ़ाया जाए, ताकि पूर्वोत्तर राज्य के जो मछली उत्पादन के से जुड़े किसान हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, उनकी आर्थिक उन्नति, उनके विकास में कैसे योगदान हो सके, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका आर्थिक उत्थान कैसे हो, सब पर निर्भर करता है। तो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा हुई है। NFDB जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के भी DDG थे यहाँ, NFDB के भी CEO थे यहाँ, सबों से बात हुई है। और हमने कहा है कि NFDB हर राज्य, जो नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों में जाएंगे और वहाँ जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करके मछली के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, इस पर वो आगे काम करेंगे। आप जैसे बोले कि कैसे और बढ़ाया जाए, इसके लिए आप मंत्री जी भी, इसीलिए तो हमने कहा कि NFDB को हमने कहा है, अच्छे NFDB माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है, यहाँ पर अच्छा ब्रूड बैंक बने, ताकि अच्छी क्वालिटी का जो
मछली का जो सीड्स होता है, बीज किसानों को मिले ताकि उससे बेहतर उत्पादन हो सके। उसके अलावा जो फिश फार्मिंग के साथ जुड़े लोग हैं, उनका कौशल कैसे विकसित किया जाए, स्किल डेवलप कैसे किया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। वो सारे प्रशिक्षण लेकर आए। यहाँ पर ब्रूड बैंक के स्थापना के लिए हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि वो आसाम में कोई जमीन जगह दिलाएं और वहां पर हम लोग एनएफडीबी की तरफ से एक ब्रूड बैंक बनवाएंगे और वहां से पूरे असम राज्य में अच्छी क्वालिटी का जो बीज होता है वो बीज हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे ताकि उनका उत्पादन बढ़े। एसेस किया है, लेकिन असम में भी काफी प्रगति हुई है और इसीलिए और यही कारण है कि असम में आज दूसरे राज्यों को असम राज्य एक्सपोर्ट कर रहा है फिश, तो इसलिए असम का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, तभी तो बढ़ा है। और उसमें अभी जितना बढ़ा है उसको दुगना करने का भी यहाँ पर स्कोप है, उसकी संभावनाएं हैं। जो वाटर बॉडीज है उसका सही इस्तेमाल करके उसको कैसे और उसको आगे बढ़ाया जा सके, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।